The sun rose over the horizon, casting golden rays that pierced the crystal-clear waters of the Gulf of California. Gentle waves lapped the shore of the small beach where the Kayakero Biovet, a man with tousled hair and eyes gleaming with curiosity, prepared for his next adventure. His name was Armand Quiroz, a biologist and veterinarian known for his tireless exploratory spirit and passion for wildlife. His life was dedicated to discovering, studying, and protecting the species that inhabited this corner of Mexico, where the sea met the desert. Armand had a special connection with the Gulf of California, also known as the Sea of Cortez. It was his home and his natural laboratory, a place full of mysteries and wonders that few knew as well as he did. He had devoted years to exploring every nook and cranny of its coasts and waters, but always found something new that surprised him. The Kayakero Biovet was no ordinary explorer. He traveled alone, without large teams or boats, in his trusty kayak, a silent companion that allowed him to glide without disturbing the nature he loved so much. His gear consisted of essentials: a lightweight tent, veterinary equipment, a waterproof camera, and his inseparable notebook, where he recorded every sighting and discovery. That morning, as he adjusted the paddles of his kayak, Armand felt the thrill of a new mission. His goal was to study a pod of bottlenose dolphins that had been spotted in the southern region of the Gulf. People from a nearby fishing village had told him stories of a group of dolphins displaying unusual behaviors, sparking his scientific curiosity. But in addition to the dolphins, Armand knew the sea always had surprises. Whales, giant manta rays, sharks, and turtles also frequented these waters. "This will be an interesting journey," he murmured as he secured his equipment in the kayak. The wind blew gently from the west, perfect for starting his journey. Armand launched the kayak into the water and began paddling, his arms moving with skill and strength. Every time he dipped the paddle, the sea seemed to open a path for him, as if recognizing one of its most loyal guardians. As he advanced, the marine environment surrounded him in all its majesty. Flocks of seabirds flew in formation overhead, and in the depths of the water, Armand could glimpse shadows of fish moving in schools, as if the ocean were a vast city beneath the surface. After hours of paddling under the warm sun, Armand arrived at a small cove with white sand. He decided that would be the perfect place to set up camp for the night. He disembarked, pitched his tent, and lit a small fire to warm up a bit as the sun began to set on the horizon. That was his routine: paddle during the day, camp on some lonely beach, and wake up the next morning with the first rays of the sun to continue his journey. That night, under a sky full of stars, Armand sat by the fire, enjoying the silence broken only by the gentle sway of the waves. Although he was alone, he didn't feel isolated. Nature was his companion, and every sound of the sea reminded him why he had chosen this path in life. "Tomorrow, perhaps, we'll meet those dolphins," he thought aloud, smiling at the idea of what he might discover. El sol se alzaba sobre el horizonte, lanzando rayos dorados que atravesaban las aguas cristalinas del Golfo de California. Las olas suaves acariciaban la orilla de la pequeña playa donde el kayakero Biovet, un hombre de cabello despeinado y ojos brillantes de curiosidad, se preparaba para iniciar su próxima aventura. De nombre Armand Quiroz, biólogo y veterinario, era reconocido por su incansable espíritu explorador y su pasión por la vida silvestre. Su vida estaba dedicada a descubrir, estudiar y proteger las especies que habitan este rincón de México, donde el mar se encuentra con el desierto. Armand tenía una conexión especial con el Golfo de California, conocido también como el Mar de Cortés. Era su hogar y su laboratorio natural, un lugar lleno de misterios y maravillas que pocos conocían tan bien como él. Había dedicado años a explorar cada rincón de sus costas y aguas, pero siempre encontraba algo nuevo que lo sorprendía. El kayakero Biovet no era un explorador común.
viajaba solo, sin grandes equipos o barcos, en su confiable kayak, un compañero silencioso que le permitía deslizarse sin perturbar la naturaleza que tanto amaba. Su equipo consistía en lo esencial: una tienda de campaña ligera, equipo veterinario, una cámara resistente al agua, y su inseparable libreta de notas, donde registraba cada avistamiento y descubrimiento. Esa mañana, mientras ajustaba los remos de su kayak, Armand sentía la emoción de una nueva misión. Su objetivo era estudiar a una manada de delfines nariz de botella que habían sido vistos en la región sur del Golfo. La gente de un pequeño pueblo pesquero cercano le había contado historias de un grupo de delfines que mostraban comportamientos inusuales, lo que despertó su interés científico. Pero además de los delfines, Armand sabía que el mar siempre tenía sorpresas. Ballenas, mantarrayas gigantes, tiburones y tortugas también frecuentaban esas aguas. «Este será un viaje interesante», murmuró mientras aseguraba a su equipo en el kayak. El viento soplaba suave desde el oeste, perfecto para iniciar su travesía. Armand lanzó el kayak al agua y comenzó a remar, sus brazos moviéndose con destreza y fuerza. Cada vez que sumergía el remo, el mar parecía abrirle el camino, como si reconociera a uno de sus más leales guardianes. Conforme avanzaba, el entorno marino lo rodeaba en toda su majestuosidad. Bandadas de aves marinas volaban en formación sobre su cabeza, y en las profundidades del agua, Armand podía vislumbrar sombras de peces moviéndose en escuelas, como si el océano fuera una inmensa ciudad bajo la superficie. Después de horas de remar bajo el cálido sol, Armand llegó a una pequeña cala de arena blanca. Decidió que ese sería el lugar perfecto para establecer su campamento por la noche. Desembarcó, levantó su tienda y encendió una pequeña fogata para calentarse un poco mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte. Esa era su rutina: remar durante el día, acampar en alguna playa solitaria y despertar al día siguiente con los primeros rayos del sol para continuar su ruta. Esa noche, bajo un cielo cubierto de estrellas, Armand se sentó junto al fuego, disfrutando del silencio roto solo por el suave vaivén de las olas. Aunque estaba solo, no se sentía aislado. La naturaleza era su compañía, y cada sonido del mar le recordaba por qué había elegido este camino de vida. Mañana, quizás, nos encontremos con esos delfines, pensó en voz alta, sonriendo ante la idea de lo que podría descubrir.